Sakaria 9, Sakaria 9, ucapan ilahi firman Tuhan tentang atas negeri hadrah dan berhenti di Damsyik, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. The burden of the word of the Lord in the land of Hadrah and Damascus shall be the rest thereof when the eyes of men as of all the tribes of Israel shall be toward the Lord. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. And Hamat also shall border Cherby, Tirus, Sidon, thought it be very wise. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. And Tirus did build herself a stronghold, and heaped up silver as the dust, and fine gold as the mire of the streets. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Behold, the Lord will cast her out, and he will smite her power in the sea, and she shall be devoured with fire. Askelon akan melihatnya, lalu takut, juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas, dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Askelon shall see it and fear. Gaza also shall see it and be very fearful, and Ekron, for her expectation shall be ashamed, and the king shall perish from Gaza, and Askelon shall not be inhabited. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. And a bastard shall dwell in Asdod, and I will cut off the pride of the Philistine. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. And I will take away his blood out of his mouth, and his abomination from between his teeth. But he that reigneth, even he, shall be for our God, and he shall be as governor in Judah, and Ekron as Jebusite. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya, and I will encamp about mine house because of the army, because of him that passed by, and because of him that returned, and no oppressor shall pass through them any more, for now have I seen with mine eyes. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Rejoice greatly, O daughter of Sion, shout, O daughter, O Jerusalem. Behold, thy king come unto thee. He is just and having salvation, lovely and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. And I will cut off the carrot from Ephraim, and the horse
the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. As for thee also by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoner out of the pit wherein is no water. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Turn you to the stronghold, ye prisoner of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. When I have been Judah for me, fill the bow with Ephraim, and rise up thy son, O Sion, against thy sons, O grace, and make the as the sword of a mighty man. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. And the Lord shall be seen over them, and his arrows shall go forth as the lightning. And the Lord God shall blow the trumpet, and shall go with whirlwind of the shout. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi injak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. The Lord of hosts shall defend them, and they shall devour and subdue with slingstones, and they shall drink and make a noise a drunk wine, and they shall be filled like bowl and as the corn of the altar. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. And the Lord their God shall shave them in that day as the flock of his people, for they shall be as the stone of a corn, let up as and side upon his land. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. For how great is his goodness, and how great is his beauty. Corn shall make the young man cheerful, and new wine the maids.